Pero sa Biblia, Usara ang Biblia dong, usara ang pulong, usara ang gabuhat. wala man. Wala man kay mabasa nga ang relihiyon sa Dios. Mao ni pangutana ron. Mao ni pangutana ron. Usa ang Biblia, usa ang tinuod, daghang relihiyon. Usara ang pulong, dan ang reliyon. Adto pa sa isla, usara ang relihiyon, usara pud ang pangutana. Usara Di ampuan. ano man ang Biblia, usara ang Biblia, pero daghang relihiyon. So, lain gyud Sa Biblia, usara ang relihiyon na luwason. Wala. Wala yung relihiyon. Wala yung nasulat nga ang relihiyon. Ang usara kapunungan. Wala pud giingon nga usa ka kapunungan. Ang problema sa relihiyon sa Biblia mo ni walay pangalan ng Diyos. Walay pangalan ng Diyos. Basaha nga ang pangalan sa Diyos, Jesucristo. Ang pangalan sa Diyos, Jehovah. Ang pangalan sa Diyos, Yahweh. Wala. Tao rin naghimo-himo. Okay? Ang pangalan sa Diyos importante gid ang pangalan. Kaya wala di ka mahimong tao kung wala kay pangalan. Ikaduha, walay pangalan sa relihiyon. Nasa Biblia nga ang relihiyon, pero unsang relihiyon ang pangalan? Wala. So ang matag grupo sa Kristiyano, naghimo siya Baptist, Methodist, born again, Katoliko. Naghimo siya lingon niyang pangalan na relihiyon kay wala man sa Biblia. So ang pagproblema nganong wala amahan namo na ka sa mga langit pagadayon imong pangalan na ipangalan ang Dios. Ang pangutana sa Biblia karon kinsay pangalan sa Dios? Oh,